Hace 2 semanas leímos que el apóstol Pedro en la segunda carta dijo lo siguiente. A couple weeks ago, we talked about the Apostle Peter and what he wrote in one of his letters. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Says Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. La razón por la cual estoy hablando de esa fe preciosa, ¿no? Devuélvalo. The reason why I'm talking about that precious faith Es porque en este último mes, en las reuniones de oración is because in the last month in those prayer meetings que hemos tenido a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche, that we've been having at 6 a.m. and 9 p.m. que ahora tenemos los miércoles, that now it's on Wednesdays, que es el día que hemos declarado de fortalecimiento, de ayuno, de estudio. which is the day we've decided to declare the day of strengthening, of fasting, and of strengthening spiritually. Hemos visto la necesidad de que la fe debe volverse un elemento, o la fe es un elemento fundamental para nuestra vida. We've come to the realization that faith has to become a fundamental strength. Entonces, he decidido que vamos a hablar de fe por un tiempo. So I've decided that we're going to talk about faith for some time. Porque si el Señor nos está moviendo en esa dirección, en oración, pues tenemos que responder. Because if God is leading us in prayer towards that, then we have to act on that. Si usted no vio el mensaje de hace 2 semanas, le pido que lo vea. If you haven't seen the message from 2 weeks ago, I hope that you do. Pero nos paramos en un pasaje de la Escritura en Lucas capítulo 5. But we had stopped at a passage in the Bible in Luke chapter 5. Ajá, Lucas capítulo 5, búsquelo Luke por favor. chapter 5, please look for it. En el capítulo 5 de Lucas vimos una historia sobre ese Pedro que habla de esa fe preciosa. In Luke chapter 5, we saw a story about that Peter who talks about the precious faith. Ve lo que dice del versículo 1 al 11. Look at what it says from verse 1 through 11. Dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a... One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon. ¿Recuerda lo que dice Pedro en su segunda carta? Yo, Simón Pedro. Remember what Peter says in his second letter? I, Simon Peter. Recuerda que su nombre era Simón, hijo de Jonás. Remember that his name was Simon, son of Jonah, O de Juan, como se or traduce. John, whichever way you translate it. Y empieza Jesús un proceso que es el mismo en el que estamos todos. And Jesus starts a process in which is the same that we're all in. Y es ayudarte a que puedas ser liberado de la amnesia eterna que tenemos. Is of liberating you from the eternal amnesia that we all have, Que no nos permite recordar qué creó Dios en eternidad. which doesn't let us be able to remember what God created in eternity. De acuerdo a Efesios, Pablo According- dice According to Ephesians, que Paul nosotros says fuimos creados en Cristo that we were created in Christ antes de la fundación del mundo. before the foundation of the world. Quiere decir que usted y yo fuimos creados en la eternidad antes de tener forma humana. Which means that you and I were formed and created in eternity before we actually had a shape. Y fuimos creados en el Hijo And we were created in the Son para que como resultado de un ADN espiritual seamos hijos como el Hijo. so that as through a spiritual DNA we could be sons and daughters like the Son. Que seamos como el Hijo, con So we can ADN. be like the Son in the same Usted DNA. usted y yo nacimos para ser como el Hijo.
You and I were born to be like the Son. Para eso Dios te salvó. That's why God saved you. No para que no te fueras al infierno, Not so you didn't go to hell, aunque eso está bien. which that's good. Gracias a Dios que no nos vamos a ir al infierno. Thank God we're not going to hell. Pero ¿de qué le sirve a usted no irse para el infierno But what does it matter if you don't go to hell si esta vida es un infierno para muchos porque viven con una identidad fuera de la que tienen en Cristo? Eso es un infierno. when there's people here that are living in hell right now because they're living in an identity that isn't the one that they were created in? That sounds like a hell. Y eso es infierno. And that's hell. Ser quien yo no soy. Being who I am not supposed to be. Sí, el otro infierno va a estar feo, Yes, the other hell is going to be ugly. pero imagínese el infierno que van a vivir alrededor tuyo, tus familiares, tu esposo, tu esposa. But imagine the hell that your family members, your husband, your wife, your parents Van a vivir are going to live in cada día que tú no sepas quién eres. every day that you don't know who you are. ¿Aló? Hello? Porque ese esposo y esa esposa Because that wife or husband, lo que tienen es una versión distorsionada de quién eres realmente. what they have is a distorted reality of who you truly are. ¿Cuántos hijos no tienen a un papá que Dios creó en eternidad porque tienen una versión distorsionada de un padre? How many children have a father that isn't the one that was created in eternity because they're living with a reality that is distorted? Y créame que a esta edad And believe me that at this age, tengo suficientes argumentos para decirle, eso es un infierno. I have enough arguments to tell you that that's a type of hell. Porque cuando mi esposa no recibe de la cabeza que es Cristo, Because when my wife doesn't receive from the head that is Christ, por la cabeza de la casa, que se supone que soy yo, through the head of the house, which is supposed to be me, no recibe la identidad que viene de Cristo, she doesn't receive the identity that comes from Christ. esa mujer tiene que vivir todos los días orando, Señor, que no se le meta el diablo. That woman has to pray every day and live every day praying, I hope this guy doesn't get the devil Y inside aquí hay of me. algunas And there's some here que hoy podrían testificar, al mío se le metió el diablo y tuve que mandarlo. that some of y'all can testify that their husband was like, they got the devil and I had to send him, ¿O estoy mintiendo? or am I lying? Entonces, viene Jesús y le habla a Simón So Jesus comes and talks to Simon y le dice, Simón, me voy a subir a tu barca. and says, I'm going to get on your boat, ¿Y Simon. cuántos saben aquí And how many of you know que hay una gran bronca cuando Jesús se mete en mi barca? there's a big problem when Jesus gets on my boat? A nosotros nos gusta Jesús We love Jesus siempre y cuando no se meta en mi barca. until he gets on my boat. A todos les gusta Jesús. We all love Jesus. Veíamos que en este país hay del 100% de creyentes, We saw that in this country, 100% of believers, solamente el 31% de los creyentes en este país podrían ser considerados como creyentes de verdad only o 31% practicantes. of those believers could truly be seen and identified as true believers. Todo el mundo cree en Jesús. Everyone believes in God. Todo el mundo canta canciones sobre Jesús. We all sing songs about Jesus Hasta cuando Jesús se sube en tu bote until Jesus gets in your y boat empieza a trabajar en tu identidad. and starts working in your identity. Y se subió a la barca de Simón. So he gets on Simon's boat Y dice, and he says, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. he got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Cuando acabó de hablar, When he had finished speaking, le dijo a he said to Simón, Simon, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. put into deep water and let down the nets for a catch. Todo estaba muy lindo mientras Jesús estaba predicando. Everything was beautiful when Jesus was preaching. Es como los domingos, It's just like on Sundays. lindísimos. It's beautiful. La predicación, The preaching. sentimos la You presencia. feel the presence. Ajá, y salimos de aquí And you leave this place, y el mismo Jesús al que estábamos cantando aquí,
And the same Jesus we were singing to here, Él entendió que cuando decías, toma todo, te lo entrego todo. he understood when you're saying, I give it all to you, I give it all, take it all. Por eso yo le recomiendo que tenga mucho cuidado con lo que canta. That's why I recommend being very careful what you sing, Porque Él se toma la palabra en serio. because he takes those words seriously. Y usted le dice, Señor, toma todo de mí. You tell Ok, God, take everything from me. All right, te entrego mi vida. I give you my life. I give myself away. Te doy ¿Verdad? todo de mí a ti. I don't know how. Ajá, me entrego todo. I give it all. Y entonces, ¿qué hace el Señor? And so what does God Lo do? empieza a tomar todo. He takes everything. Entonces, tenga cuidado con lo que canta. So careful with what you say. Porque el lunes, Because on Él Monday, te va a estar en tu barca he's going to be in your boat. y te va a estar diciendo, ok, vamos a hacer esto. And he's going to say, Y okay, we're usted, going to do this. wow, You're gonna be like, wait, ¿Cómo? Hold on. Bueno, es que tú, I give myself away on Sundays. Me dijiste que entregabas todo el domingo. Y ahora lunes, And now Monday, He's taking everything away from you. te está quitando todo de ti. ¿Aló? Hello? Y viene y le dice algo And he tells him que como lo something. va a ver ahorita, es el inicio And as you're going to see right now, it's Ojo. the beginning de esa fe que solo Él puede perfeccionar en nosotros. of that faith that only he can perfect. No estoy hablando de la fe humana que tenemos. It's not that human faith we have. Esa que usted necesita para ir a estudiar y tener fe de que va a salir bien en el examen. Para eso no necesita a Cristo. That faith that you use to go and study and knowing that you're going to do well in the test. You don't need Christ for No estoy that. hablando de la fe que usted necesita para, uy, tengo fe de que me va a salir bien el negocio. Esa no necesita a Cristo para eso. You don't need Christ for that faith of, oh, I know my business is going to work Es well for me. la fe para caminar el proceso que te va a convertir en la persona que siempre debiste ser. It's that faith of walking in the process that you will have to walk to so that you can become the person that God already created you to be. Para eso se requiere una fe preciosa. That's what requires that precious Y es faith. la que Pedro dice, esa es una fe preciosa que se me dio. And it's what Peter says that was given to No him. es fe, es preciosa. It's a precious faith. Es una fe distinta. It's a different type of faith Que empieza that starts cuando Jesús se mete en tu bote when Jesus comes in your boat y te pide algo, que hagas algo que no tiene sentido para and ti. he asks you to do something that makes absolutely no sense. Algo como, por ejemplo, Something like una de las que menos sentido tiene. one of the ones that has the least amount of sense. Andrés, ve a pedirle perdón a tu esposa. Vaya. Andres, go ask for forgiveness from your wife. Pero no, si ella fue la que me dijo, la que fue la que me habló y que... But no, she's the one that talked to me this way. Si yo no soy el problema, es ella. I'm not the problem, she is. ¿Y qué le dice Jesús? And what does Jesus say? Vamos, mar adentro, vamos. Go, come Vamos, mar on. adentro. Go. Algo tan sencillo Something as simple como ir y pedirle perdón a alguien. as going and asking forgiveness of Se someone. siente para la mayoría de los creyentes como subir al monte Everest en, no sé, en Speedo. It feels like for most believers to go up to Mount Everest in a Speedo. Dificilísimo. Super hard. Y nos preguntamos entonces, And then we ask ourselves ¿por qué hay otras cosas que no están pasando en mi vida? why there's other things in our lives that aren't happening. Y ya lo va a ver And you're going to see que Jesús sometió a Pedro a un proceso para desarrollar una fe preciosa en él. that Jesus put Peter into a process that was going to change him. Ajá, al desarrollar una fe And it was preciosa. going to develop that precious faith Que empezó con algo tan pequeñito that started with something as simple como, yo sé que intentaste toda la noche, as, I know you tried all night. no te estoy pidiendo que hagas algo fuera de lo que ya haces. I'm not asking you to do something that's outside of what you already do. Ojo, Look. Jesús no le está pidiendo a Pedro que haga algo. Mira, Pedro, ¿sabes qué? Yo quiero que te bajes de aquí de este barco y me construyas una mesa. Vamos, construyeme una mesa. Jesus wasn't asking, okay, Peter, this is what I want you to do. I want you to get out of the boat and build me a table. No, No. ni le está pidiendo, And he wasn't asking him, Pedro, quiero que camines sobre el agua. Peter, I want you to walk on the water. Nayet. Todavía no.
Porque Pedro no está listo para caminar sobre el agua. Because Peter is not ready to walk on water. No tiene la medida de fe para hacerlo. He doesn't have the measure of faith to do that. Por eso cuando Jesús empieza con nosotros, That's why when Jesus starts with empieza us, desde donde estamos. he starts where we're at. Tu trabajo, Your job, tu familia, your family, tu congregación, your congregation. ahí mismo. right there. Te reta a cosas simples en tu ambiente. He challenges you to simple things in your environment. Versículo 5. Verse 5. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón. Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, Simon answered. Y dice, pero como tú me lo mandas, echaré la red. But because you say so, I will let down the nets. Pero como tú lo mandas, Since you say so. ¿y sabe cuál es la mejor manera de empezar un proceso de crecer en la fe? And you know what's the best way to start a process of growing faith? ¿Quiere que le diga? You want me to tell Le you? va a sonar muy raro. It's going to sound very weird. No piense, Don't think. porque si piensa lo echa a perder. Because if you think, you ruin it. No le estoy diciendo que no piense en general. I'm not saying that you don't think in general. Algunos contentos, gloria a Dios, ya Somebody else no. thought we were happy. Oh, thank God. No, por favor, piense. Please think. Pero cuando Dios viene y te pide que hagas algo que no tiene sentido para ti, no lo piense, hágalo así rápido. But when God comes and asks you to do something that makes no sense to you, just do it. Es Do it. más, Don't think about it. Le voy a contar un secreto personal de vida un principio de vida que yo tengo. In fact, I'm going to let you in on a secret of a principle of life that I have. Cuando Dios me pide que haga algo que yo no entiendo, me aseguro de hacerlo lo más rápido posible. When God asks me to do something that I don't understand, I do it as quickly as I can. Porque he notado que cuando no lo hago en el momento y empiezo a pensar, Because I've noticed that the moment I don't do it, empiezo a right there, racionalizar, I start thinking and start rationalizing. pido consejo. I ask for counsel. Óigame, y le pide consejo a un hermano. You ask for counsel from a brother. Imagínese si Pedro dice, Andrés, ¿usted qué piensa? Nos vamos. Es que el maestro está diciendo que tenemos que ir con la barca adentro. Vamos, ¿qué piensa, muchachos? A ver, ¿qué piensa la congregación? Imagine if Peter was like, "Hey, Andrew, what do you think? Master's telling us to go out. What do all of y'all think?" A veces es hasta, ojo, yo no sé para quién es esto, pero a veces tú cometes el error incluso de preguntarle a alguien a la par tuya. I don't know who this is for, but I feel like sometimes you make the mistake of asking someone when you don't need to. Y esa persona está en otro proceso distinto al tuyo y te da un pésimo consejo. And that person is in a completely different process than you, and they give you horrible advice. Cristiano a la par tuya. A Christian that's next to you. Y usted escucha y el consejo tiene sentido. And you listen, and the advice makes sense. Pero en tu espíritu sabes, no, es que el Señor me lo está pidiendo. But in your spirit, you know it that, no, God is asking me to do Versículo this. 6. Así lo Verse hicieron 6. y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Al ver esto, ¿qué dice ahí? What does it say there? Léalo, ¿qué dice ahí? ¡Ah! Simón Pedro. When Simon Peter saw this, Por fin salió ¿quién? finally, who came out? La piedra. The stone. The rock. The rock. Petra. Salió Petra. Petra came out. Ajá. No la Petra esa de nuestros pueblos, ¿verdad? Not Petra from our little towns, right? Petra el de la piedra. Petra, the stone, the rock. Ojo, gracias a Dios pudo responder ahora Simón, sigue siendo Simón, pero Pedro. Thank God now Simon, which he's still Simon, but Simon Peter responded. Pudo responder otra persona, Someone else was able ¿Sabe to quién? respond. You know who? el que está dentro de él. The one who's in him.
Porque la buena noticia que te tengo es esta. Because the good news that I have for you is this. Dios no te va a cambiar en alguien distinto. God is not going to change you into someone that's different. Ya eso ya lo hiciste tú. That you already did. Ya eso ya lo hizo tu familia. Your family did that. Ya tu escuela hicieron eso. Your school did that. Y peor, And worse, la religión hizo eso también con nosotros. religion did that to us. Conmigo lo ha hecho. It did it to me. Y de repente yo me veo And at some point I see myself y veo resistencias a mi fe and I see resistance to my faith. y le pido, Señor, cámbiame. And I ask the Lord, change me. Y el Señor me dice, no, más bien lo contrario. Yo te estoy tratando de descambiar porque quien cambió fuiste tú. And the Lord tells me, no, that's not what I'm trying to do. I'm actually trying to do the Vea. opposite because you're the one that changed Vea, yourself. ojo. El viernes pasado tenía que tener un, ¿cómo dicen ustedes los milenios? Mental Health Day. Last Friday, he had to take a mental health day. Un día de salud Los mental. milenios usan eso, ¿verdad? Millennials say that. ¿Ok? También hace ser este. Esos Y son así. los coreanos. Ese es nuevo, ¿no lo han visto? Me That's lo a acabo de new one. inventar. He just made it up. Gracias. Y la mejor forma para mí tener un día de salud mental es pasarla con Lucas, mi nieto. And the best way to have a mental health day is to spend it with my grandson Lucas. Porque cuando lo veo, Dios me recuerda que todos nacimos relacionales. Because when I see him, God reminds me that we were all born relational. Que todos nacimos con esta maravillosa capacidad de sorprendernos en la vida, de disfrutar la vida. That God created us with this absolutely beautiful response of being surprised, of being amazed. De no preguntarnos, de no poner, de no tener prejuicios ante un viejo feo. Of not having prejudice against an old man. Y abrazarlo y darle besos. And hug him and give him kisses. Todos éramos así. We were all like that. ¿Qué nos pasó? What happened? ¿Sabe qué nos pasó? Nos pasó familia. You know what happened? Family happened. Y tuvimos papás And we had parents que nos vivieron llamando Simón, 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 hasta que nos la creímos. that continued to call us Simon, Simon, Simon until we believed it. Tuvimos amigos que nos dijeron, tú eres un Simón, vamos a tomar licor, vamos a meternos droga, vamos, Simón, Simón. We had friends that were calling us, oh, you're Simon, let's go, let's drink it up, let's take some drugs, you're Simon. Antes decíamos Simón, Simón. Before we used to say Simon. Juan todavía lo dice, Simón. Juan still says it. Ajá. Y llegamos a una iglesia donde nos dijeron, usted tiene que ser este tipo de Simón. And then we got to a church that tells us, oh, you're supposed to be this type of Simon. Y nos volvimos una cosa rarísima. And then we became this weird thing. Ya ni podemos hablar en español Now we can't even speak in sin Spanish decir un montón de palabras religiosas. without saying a bunch of religious words. Y entonces ahora viene Jesús y nos empieza a decir Pedro. Y And now nos Jesus- confundimos. Jesus comes and starts calling us Peter, and we get so confused. Es más, los reprendemos. Reprendo en el nombre de Jesús. In fact, we rebuke it. Rebuke the name of Peter. Me están diciendo eso y yo no soy eso. They're calling me that, but I'm not that. Pero aquí habló Simón Pedro. But here's Simon Peter talk. Y dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, go away from me, Lord, I am a sinful man. Brinque al versículo, bueno, después le dice Jesús, no tema, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Then Jesus said to Simon, don't be afraid, from now on you will fish for people. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Ahora, quiero darle una noticia importante. Now I want to give you a really important news. Pedro nunca dejó de ser pescador de pescados. Peter never stopped being a fisherman of fish. Porque le aseguro que cada vez que tuvo hambre Because I assure you that anytime y he que was hungry necesitó, and he needed, no se puso a construir mesas. he didn't start building tables. ¿Qué sabía hacer él bien? What did he know how to do well? Pescar.
to fish. Y lo hizo. And he did Hay that. gente que dice, dejó todo, ya nunca más volvió. No, no. People say, oh, he left everything and he never again. No. Dejarlo todo Leaving es everything dejar todo lo que ese Simón tiene. No es dejar la vida. It's leaving everything that Simon had, Ahora. not leaving the life. Vea, por favor, vaya a Mateo, capítulo 8. So go to Matthew chapter 8. En el orden cronológico, In the chronological order, después de que pasa esto, after this happens, en orden cronológico, in chronological time, el Nuevo Testamento, los evangelios no están escritos en orden cronológico, the Gospels are not written in chronological time. pero hay Biblias que están organizadas en orden cronológico. Now there's Bibles that are organized in chronological time. Después de que que pasa esto con Pedro en la barca y con Jesús, After this happens with Peter in the boat, vea lo que dice el capítulo 8, versículo 14. look at what it says in chapter 8, verse 14. ¿Qué dice? 8:14. Alguien que me lo lea. ¿Qué dice? Someone read it for me. What does Cuando 8:14 Jesús, say? ¿qué hizo Jesús? Entró en la casa de quién? Oh. When Jesus came into Peter's house, Entró en la casa de Pedro. he came into Peter's house. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice ahí? What did Jesus do? What does it say? Vio a la suegra que estaba en cama con fiebre. He saw the mother-in-law who was laying in bed with a fever. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. He touched her hand and the fever left her, and she got up and began to wait on him. Posiblemente no sea su realidad, Maybe it's not your reality, pero si a mí se me enfermara mi suegra con gravedad, yo le pediría a Jesús que la sane. but if my mother-in-law were to be sick with in great Sickness. very gravely, Ajá. I would pray for her to be healed. O sea, mi familia Meaning my family, no sería lo mismo sin mi suegra. I would not be the same without my mother-in-law. No sé, te lo estoy diciendo con honestidad. I'll say that with honesty. Yo sé que yo hago chistes de las suegras, pero se lo estoy diciendo con honestidad. I know I make Para los jokes about the incrédulos, mother-in-laws, but I'm telling you with honesty for the como le está young viendo. unbelievers. como lo está viendo. No me está viendo, lo estoy diciendo en serio. Oh, it's because she's watching. No, I'm saying it because it's serious. Ojo, que el hecho de que Jesús fuera a la casa de Pedro The fact that Jesus went to Peter's Ojo. house y resolviera una necesidad familiar, and resolved a family issue, nos debiera a nosotros enseñar it should show us la maravillosa aventura de dejarlo todo por Él. the marvelous adventure of leaving everything for Vean, Him. algunos de aquí, Some of you here, su fe cuando empieza a crecer, inmediatamente hay algo que la ataca. when your faith starts to grow, there's something that immediately Ojo, attacks it. escúcheme, ¿sabe qué es eso que ataca tu fe? You know what it is, that thing that attacks your faith? Pensar que Dios te va a quitar vida. Of thinking that God is going to take life away from you. Y algunos yo los he visto, los conozco por años. And some of you have known you for so many years. Están en el mismo lugar donde han estado por los últimos 10 años. You're in the same place you've been for 10 years. ¿Por qué? Why? Porque piensan que dejarlo todo por Jesús Because you think that leaving everything for Christ significa que Él te va a quitar. means that He's going to take. Me va a quitar mi familia. He's going to take your family. Es capaz que me pide que deje mi trabajo. It's possible that He might Vea. make me leave my job. Después de tantos años After so many years de andar con el Señor, of going and being with the llegué a Lord, la conclusión I've come to the conclusion de que lo que menos le interesa a Dios es algo de mí. No le interesa nada de mí. the thing that He's the least interested in is anything that comes from me. Escúcheme. Listen, ¿Usted cree que a Dios le va a cambiar a él algo si te quita el trabajo? you really think God is going to have an issue if He takes your job? Es que si yo me entrego a Cristo, entonces voy a tener que dejar de tomar. ¿Usted cree que a Dios le importa eso? It's because if I give myself to Christ, I'm going to have to stop drinking. Do you Allá really usted, think si God quiere, cares about allá that? usted quiere, si usted quiere terminar sus días con una cirrosis, es problema suyo. It's your problem if you want to end your days with cirrhosis. Pero escúchame, But hear me. la palabra dice The word says que Dios no necesita nada de nosotros. that God needs nothing from us.
Somos nosotros los que creemos We're the ones that believe que Él me va a quitar algo. that He's going to take something from us. Y si usted piensa sobre Dios And if you think about God y lo conecta con un poquito con una versión equivocada del Antiguo Testamento, and you connect it with a wrong version of the Old Testament, tal vez lo entiendo. maybe I understand it. Pero ¿un padre te va a quitar algo? But a father is going to take something away from you? ¿Te va a quitar algo el padre? The father is going to take something Quiero que away lo vea. from you? I want you to see it. Jesús le dijo, sígueme, Jesus tells him, come follow deja me. todo. Leave everything. ¿Y sabe qué? And guess what? Se va para la casa de él They go to his house y le sana a la suegra. and his mother-in-law is Le healed. resuelve una situación familiar. He resolves O sea, a family issue. Lo que quiero que veas es que cuando das el paso de obediencia, What I want you to see is that when you take that step of en faith, vez de perder, empiezas a ganar que Jesús se pueda meter en tu casa. instead of losing, you get to win and to gain that Jesus Óigame, becomes in parts of your Pero life. antes de que Jesús se meta a tu casa, But before Jesus is able to come into your tiene house, que meterse a tu barca. he has to get in your boat. Por eso es que, pastor, a mí no me funciona, mi casa sigue hecha un desorden. ¿Será que no lo has permitido que entre primero en tu barca y que le obedezcas en algo mínimo que te está pidiendo que hagas? That's why, oh, pastor, I don't know, I can't get my house in order. Well, is it maybe that you're not letting God and Jesus come into your boat and ask you to do simple Rafita. things? 14. 14. Mateo 14. Matthew 14. Vea Jesús desarrollando una fe preciosa. Look at Jesus developing that precious faith. En el capítulo 14 In chapter 14 de Mateo, of Matthew, en el capítulo 14, in chapter 14, es muy interesante, vea los títulos. ¿Qué dicen los títulos? look how interesting. Look at the title. Vea los títulos del capítulo 14. Look at the title of Matthew 14. Empieza dramático, decapitación de Judas, de Juan. Starts very dramatic. John the Baptist beheaded. Pero después, ¿qué dice? El siguiente título, ¿qué dice? But what does the next title say? Jesús alimenta a los Jesus feeds the 5,000. 5,000. ¿Ok? Ojo lo que sigue. Look what follows. Para ese momento ya tenía a sus 12 discípulos. By this point, he had his 12 disciples. Dentro de ellos estaba Simón Pedro. In them was Simon Peter. Y ahora el Señor dice, vamos Simón, And now he says, okay, Simon, a subir un poquito tu fe. we're going to raise that faith a little bit. Le predica a la multitud He preaches to the multitude. y dice la Biblia, And the Bible says, de hecho en el versículo 12, in fact, in verse 12, perdón, el versículo 14, 15, Sorry. 15, ve al 15, ¿qué dice? verse 15, look at 15. Dice, al atardecer se le acercaron sus discípulos. As evening approached, the disciples came to him. ¿Quiénes se le acercaron? Who came to him? ¿Y quién estaba ahí? And who was there? Simón Pedro. Simon Peter. Y le dijeron, And said, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despida a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo que comer. this is a remote place and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the village and buy themselves some food. Le pregunto, I ask you, ¿es eso racional o irracional? is that rational or irrational? Es racional. It's rational. ¿Lo haría usted? Would you do that? Yo lo haría. I would do it. Por eso ahorita tengo que terminar porque todos tienen hambre. That's Y why I vayan have a to comer ahí, finish. vayan. Because all of y'all are hungry, so y'all can go eat. Ajá. Porque aquí no tenemos nada que comer. Because here we have nothing to eat. Y yo no soy Jesús y alguien trajo un pedazo de pan y pez. And I'm not Jesus, so no one brought bread or fish, Todos right? van para los tacos, vayan. Everyone go to eat tacos. Es racional lo que está diciendo. It's rational what they are saying. Pero ahora Simón, But now Simon, Pedro, Peter, el que dio un pasito de fe en su barca, the one that took that small Ojo. step of faith in their boat, el que creció en su fe un poquito más cuando vio a Jesús haciendo cosas en su casa. when he grew a little bit in that faith, when he Aló. saw Jesus do things in his house, Escúcheme, usted tiene que ver a Jesús hacer cosas en su casa. Si no está Listen. haciendo algo en su casa es porque posiblemente hay un problema en la barca. you have to be seeing people, you have to be seeing Jesus do things in your house. If you're not seeing things happen in your house, it's because you haven't done something in your boat. Ajá, así es. Porque él tiene que estar haciendo algo en mi casa. Because he has to be doing something in my house.
Y ya Pedro lo vio hacer algo en la casa. Now Peter has seen him Ojo. do something in his house. Ahora vamos con la congregación. And now look, we're going with the congregation. Jesús les predica Jesus preaches to y him. Pedro, And Peter, que sabe de matemáticas, that knows about mathematics, no hay comida, mándalos a comer. there's no food, send them to eat. Y vea lo que les dice Jesús. And what does Jesus say? Versículo 16. Verse ¿Qué 16. dice? No tienen que irse. They do not need to go away. Denles ustedes de comer. You give them something to eat. Y usted conoce la historia, ¿verdad? And you know the story, right? Hay varias versiones. There's different versions. Pero al final, ¿qué pasó? But at the end, what happens? Que iba Pedro, There comes Peter, Simón, Simon, transicionando a Pedro transitioning to Peter con una canasta, with a basket sin nada. with nothing. Y le trajeron un pedazo de un pez And y they unos brought him panes, some fish and some bread. y se lo pusieron en esa canasta a él, And they put him in that basket to him. porque 12 tenían que darle de comer a 5,000 hombres, nada más. Because 12 had to give food to 5,000 men only. O sea, más o menos unas 10,000 personas. So in fact, it was about 10,000 De people. 10 a 12,000 personas, incluyendo mujeres y niños. From 10 to 12,000 people, including women and 12 children. personas. 12 people. Y ahí va Pedro con su canasta. And there goes Peter with his Y basket. viene, saca un pez. And he comes, Tome. gets a fish. Este es el último. This is the last Y aquí one. hay pan. Este es Here's el some bread. último. That's it. That's all there is. Y cuando se dio la vuelta para la otra persona, And when he turns around to give it to another person, ojo, escúcheme, listen, tocó el milagro. he touched the miracle. Así es, sí, señor. Él lo tocó. He touched it. Imagínese lo que siente uno cuando no hay nada y de repente mete la mano y sientes un pez. Imagine the feeling where you know there's nothing in there, but you put your hand in and you feel a Aquel fish. Pedro que empezó con un acto pequeño de obediencia en su bote. The Peter who started with a small step of obedience in his boat, Que vio a Jesús sanar a su familiar. who saw Jesus heal his Ahora family. está tocando un milagro. Él lo está tocando. Now he's touching the miracle. He's Lo que todos touching it. queremos hacer. What we all want to do, Y lo que Dios quiere que experimentes. and what God wants us to Pero experience. empieza en el bote. But it all starts on the boat Con un pequeño acto de obediencia. with a small act of obedience. Y Pedro sacaba, se imagina. Imagine Y hay he más. just kept getting more Y hay más. and more. Y hay más. And more. Y hay más. And more. Se imagina lo que el avivamiento en el espíritu de Pedro. Do you imagine the revival in Peter's spirit? Este tipo de vida debe corregir ese concepto de avivamiento que tenemos. That our life, we have to correct that imagery that we have of revival, Que es venir a un lugar y gritar y todo lleno de fuego y todo eso, que está muy lindo. of coming to a place and everyone yelling and being filled with the Pero fire, es which is all el beautiful. fuego de alguien más, la unción de alguien más, la fe de alguien más. But it's always the fire of someone else, the faith of someone else. Pero lo que te va a afirmar a ti es cuando tú metas la mano y toques el milagro. But what's going to affirm you is it's going to be when you put your hand and you touch the Y te miracle. des cuenta que está sucediendo en tus manos. And you see and you realize that it's happening in your own hands. ¿Por qué? Porque has ido creciendo en fe. Why? Because you've been growing in faith. Terminamos. Let's finish. Versículo 22. Verse Ojo. 22. ¡Uy, qué lindo, Señor! How beautiful, Lord. ¿Qué dice en el versículo 22? What does it say in verse 22? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Porque How does it start? hay que ponerle atención a cada palabra. Because you have to pay attention Dice, to every word. enseguida Immediately, Jesús dijo, está listo Simón. Jesus said, Simon is ready. Necesito marcar a este hombre de por vida. I have to mark this man for life. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Todo está planeado. Everything was planned. Jesús es un excelente discipulador. Jesus is an excellent discipler. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. After he had dismissed them, he went up on the mountainside by himself to pray. Al anochecer estaba allí él solo. Later that night, he was there alone. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento les era contrario. And the boat was already a considerable distance from land,
buffeted by the waves because the wind was against it. Y Jesús está viéndolos And Jesus is watching them, y dice, me espero, and he says, I'm going to wait. me espero. I'm going to wait. Voy a esperar que el viento sea más fuerte. I'm going to wait for that wind to be worse, Voy a esperar que las olas sean más altas. for the waves to be bigger. Me espero, I'm going to wait. me espero, I'm going to wait. me espero. I'm going to wait. Porque Él quiere producir una fe preciosa. Because he wants to produce that precious faith. Por eso el que no entiende lo anterior, That's why the one who doesn't el understand que no previous, dio el paso de obediencia en la barca, the one who doesn't take that obedience in the boat, el que no vio a Jesús en su casa, the one who doesn't see Jesus in their own el home, que no tocó el milagro, the one who hasn't touched the cuando Dios miracle. lo hace esperar, When God makes you wait, se sienta a ver Netflix, you sit down and watch Netflix. se va a tomar unas cervezas con los amigos, You go take some beers with your friends. deja de congregarse, You stop congregating. se desanima. You get you get Como discouraged. decimos en mi pueblo, patea el tarro. You kick the bucket. Yo sé que para los mexicanos eso es morirse. En Costa Rica es, I know for Mexicans that Tira means la toalla. dying, but that's us throwing the towel. óigame, ¿sabe por qué hace Jesús esperarte? Do you know why God or Jesus makes you wait for him? Porque Él considera que estás listo para experimentar un nivel mayor de fe. Because he considers you ready to experience a major level of faith. Y te hace esperar. And he makes you wait. Y Él está viendo la barca ahí. And he sees the boat there. Y vea lo que dice. And look what it says. En la madrugada, versículo 25, Verse 25. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. ¡Ja! Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. Así de simple. Just that simple. Aquí nada más caminando sobre el lago. Oh, here, just walking on the water. Ahí va Jesús caminando sobre el lago. There goes Jesus walking on the Si water. usted pensó que a Jesús le gustaba el show, eso es un show. If you thought Jesus didn't like the show, that's a show right there. Imagínese. Imagine. La tormenta, el That whole viento storm, y el the hombre. wind, and Jesus. Ahí va Jesús caminando sobre el agua. There goes Jesus walking on the water. Extravagante. Extravagant. Pero no es extravagancia, But it's not extravagance. es un proceso. It's a process. Y dice, And it says, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma! when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost. ¡Ah! Óigame, empezaron a creer en fantasmas. They started to believe in ghosts. Empezaron a creer en They fantasmas. started to believe in ghosts. Se les vino a la mente todas las películas de los cazafantasmas que han visto. They came to their mind, all the Ghostbusters movies just came to their mind. Imagínense, todo, es un fantasma, es un fantasma. Y All los of them. que es un It's a fantasma, no ghost. sé, pero es uno. It's a ghost. What's a ghost? I don't know, but it's one. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces habían visto un The fantasma? question is, how many times had they seen a ghost? Pero ¿qué lo estaban viendo? But here they were Ojo. seeing one. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, But Jesus calma, immediately said to them, calma, take courage, calma, be calm, calma. calm. Soy yo. It's me. Y aquí es donde viene lo maravilloso. And here's what's marvelous. Versículo 28, ¿qué dice? Verse 28, what does it say? Señor, si eres tú, dijo. Lord, if it's you. Y ahora sí habló Pedro. Now Peter is speaking. Ya Simón se acostumbró a hablar como Pedro. Now Simon has become accustomed to talking like Peter. Basta escuchar a una persona cómo habla en un problema para saber si es Simón o si es Pedro. It only matters, it's only for you to hear someone speak when they're in an issue where you can realize if they're Simon or Peter. Y dice, Señor, si eres tú, It says, Lord, if it's you, mándame que yo vaya sobre el agua. tell me to come to you on the water. Vamos a ver. Let's see. ¿Y qué le dice Jesús? And what does God say? What does Se Jesus puso así say? de lado. He got on the side. Come. Mientras tanto, los otros 11 babosos estaban ahí. While all the other 11 dumbheaded, Fantasmas. Y vi este
Pedro dice, si eres tú que yo camine, ¿ves tú? And this Es una locura. This Peter's like, if it's you, let me walk. It's crazy. ¿Y qué le dice Jesús? And what does Jesus say? Qué lindo, Pedrito, ven. That's beautiful, Peter. Come on. ¿Y Jesús? And Digo, what Pedro, does Peter do? se bajó. He Ojo, got down. ¿se imagina lo que es poner en pie el pie sobre el agua y no hundirse? Can you imagine what it is to put your foot on the water and not sink? Todas las personas en este salón y en toda la ciudad de Houston, los 7 y pico millones de personas, jamás nunca sentirán eso, nunca. All the people in this room and anywhere here in Houston, all 7.5 million people would never feel that. Poner el pie sobre el agua y caminar. To put your foot on the water and walk. Pastor, pero se hundió. But Pastor, he sank. Se empezó a hundir He started to después. sink later. Y Jesús le reclamó que no tenía fe. And then Jesus questioned him on his faith. Exacto. Yeah. Y nosotros demás, ja, ja, se hundió, And all ja. the others, ha ha, he sank. Míralo cómo se empezó a hundir, míralo. Look how he's sinking. Míralo cómo se empezó a hundir. Oh, he's sinking. He's ¿Quién lo sinking. tiene ese Pedro prepotente caminando solo? Mira cómo se está hundiendo, está gritando, míralo gritando, como una niña. Está gritando como una niña, vean. He's powerful in everything, walking. No, look, he's screaming like a little girl. Todo lo que usted quiera. Everything you want. Pero que fue el único que alguna vez caminó sobre el agua. But he's the only one to have walked on the water. Me pregunto, I ask myself, ¿será que en ese propósito eterno maravilloso de Dios, is it maybe that in that eternal purpose of God, Él tendrá un capítulo en ese maravilloso libro de tu vida, He might have a chapter in that beautiful book that is your life, donde él te designó a caminar sobre el agua? where He designated you to walk on water? ¿Sabe que cuando yo los veo a ustedes, You know that when I see you, me pregunto, I ask myself, ¿qué traerán por dentro? what do they carry inside? Porque a mí me parece que lo que normalmente vemos es un montón de Simones. Because what I feel like is that what we see is a bunch of Simons. Y peor algunos, afirmándose como Simón. Así soy yo, respéteme. And even worse, some reaffirming themselves as Simon. Oh, I'm Simon, this is who I am. Pero hay algunos que dicen, de repente yo soy algo más. But there are some who say, well, maybe I'm something else. Póngase de pie. Stand up. Fe preciosa, una fe preciosa. Precious faith. ¿Dónde empieza? Where does it start? ¿Dónde empieza tu proceso de algún día caminar sobre el agua? Where does your process start of someday walking on water? Yo creo que algunos de ustedes están destinados a tener unos negocios que van a prosperar tanto y le van a dar trabajo a tanta gente. I feel like some of you are destined to have businesses that are going to be so prosperous, and you're going to be able to help so many people through employment and through other Y el things. Señor los va a prosperar tanto And the Lord is going to prosper you so much que un día va a venir, pastor, ¿dónde quiere comprar el terreno y de cómo quiere el edificio? that you're going to come, Pastor, hey, where do you want to buy the land, and how do you want to make the building? Algunos de ustedes están destinados a tener un perfil profesional tan alto Some of you are destined to have such a high profile of, or academic profile. mientras ahora lo único que están pensando es, Señor, deja que me haga popular en TikTok. While y'all are thinking, oh Lord, just let me become famous on TikTok. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos en el espejo, Why? Because when we see ourselves in the mirror, vemos a una persona que no tiene fe, we see a person that has no faith, ni siquiera para dar pasos pequeños. not even to take those small steps. Escúcheme, por el contrario, Listen to me. los cristianos In the contrary, Christians padecen de depresión, de ansiedad, de temor, padecimiento, ya enfermedad. Christians are now in sickness, in the complete illness of depression, of anxiety, Oprimidos por deudas, oppressed by debts,
terminando divorciados. ending up divorced. Tenemos una epidemia de Simón. There's an epidemic of Simon. Pero hay un Pedro dentro de ti, But there's a Peter inside of you, creado en Cristo, created in Christ, antes de la fundación del mundo, even before the foundation of the world, hecho para buenas obras. made for good works. ¿Cuál es el siguiente paso? What is that next step? No te preocupes. Don't worry. No te estoy diciendo, ¿quiénes quieren caminar sobre el agua? No vas a caminar. I'm not asking who wants to walk on water. You're not going to walk on water. Es más, yo creo que yo no camino el agua todavía. In fact, I think I don't even walk on water yet. Yo creo que a mí el Señor me tiene en este momento cargando una canasta y tocando milagro. I feel like at this moment, God has me walking around with a basket Amén. and touching that miracle. A mí me tiene Me ahí. personally. He visto al Señor hacer cosas en mi familia, lo he visto. I've seen the Lord do things in my family. I've seen it. Lo vi rescatar a mis hijos, a los dos. I saw Him rescue my children. A los dos, los vi. He visto la mano del Señor en mi casa. Both. I've seen the hand of God in my house. Y usted me puede decir lo que sea, pero yo lo vi en mi casa. And you can tell me whatever you want, but I see it in my No house. en el templo, en el servicio, no en mi casa. Not in the temple, in the sanctuary, in my house. Lo he visto prosperarnos, I saw Him prosper us, sostenernos. sustain us. Y ahora lo veo And now I see it que donde no hay, where there's nothing. hemos estado sacando panes y peces por 3 meses. We've been taking bread and fish for 3 months. Cierra tus ojos ahí. Close your eyes right there. I felt in my spirit, Yo siento en mi espíritu. and I was reminded of when Peter's at the boat, Y me acabo de recordar cuando Pedro estaba en el bote and it says, y dijo, Lord, I'm a sinful man. Señor, soy un hombre pecador. But what's interesting Pero lo que es interesante is that Jesus es que Jesús tells him nothing about that. No le dice nada. no de dice eso. nada sobre eso. Jesus doesn't respond to a sinful man, Jesús no le responde a un hombre pecador, to a Simon. a un Simón. He responded to Simon Peter. Respondió a Simón Pedro. And I felt like that's where some of us are struggling, Y eso es lo que siento que algunos estamos batallando because we feel porque sentimos and we see ourselves y nos vemos a nosotros as sinful men, como pecadores, not worthy no, que no somos dignos of taking that step de tomar el paso of obedience de obediencia that's going to lead to faith. que nos va a liderar hacia la fe. But Jesus Pero Jesús is already past that. ya pasó eso. That is not keeping Jesus from moving you to that faith, Eso no va a detener a Jesús de moverte hacia esa fe, of giving you that faith en darte esa fe. and building that faith up to that precious faith. El desarrollar esa fe a una fe preciosa. So we Entonces nosotros have to move past tenemos que pasar eso. not seeing ourselves as sinful men, No vernos a nosotros como hombres pecadores, as Simon, como Simón, but seeing ourselves as Peter. pero vernos a nosotros como Pedro. Eso que Andrés está diciendo, quiero afirmarlo. Ahí donde estás, escucha. I want to reaffirm what Andres was just said. Sí, el pecado distorsionó quién eras. Es el pecado. Yes, sin distorted who you are. That's sin. Por eso Pedro dijo eso. That's why Peter said that.
Pero tengo una maravillosa noticia para ti. But I want to give you a marvelous news. En la cruz del Calvario At the cross of Calvary, dejaste de ser un pecador. you stopped being a sinner. Y el Padre te hizo hijo. And the Father made you a son. Sí, hay que arrepentirse, sí. Yes, we have to repent. Pero ya el pecado no es un problema. But sin is not an issue anymore. Padre, Father, queremos terminar este tiempo, Señor, we want to finish this time, Lord, dándote gracias. giving you thanks. Porque tú estás determinado Because you are determined en que yo descubra que no soy Simón, que in soy Pedro. me discovering that I am not Simon but Peter. Tus ojos reflejan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Puedes cantarle al Señor. You can sing to the Lord. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.